Google.com. Tapos i-search mo ti WinRAR. Basta nag-search ka dyan, i-search mo ti WinRAR. Download. Basta download mo ito WinRAR no ka. Yup, yala. Click mo ito, click mo ito. Click. Then, pababam. Eh di, download ko na. Download WinRAR kung ano ka. Wait, download. Ita. Then, pababam, scroll down. Download. Nakita mo download tab no dating parang. Di nga to. Right part. Dagparang? Hangag da-download? Di nga to. Wen. Murayam. Tapos, i-open mo ay dinukan. Kita mo downloads. Mabang ka downloads. Nalbasa, nag-download na bay. Okay. Yes. Install. Okay. Done. Okay. Done. Alright. I-open mo ay link. Send ko kanyam. Ay, hindi. Mapakata Google. Mapakata Google. Google ulit. And then, Epson L120 Resetter. Resetter. Yan. And then, ito number 1. No swear. O, click mo. When. No swear. Pababam. Mirror. Ito, via server, blue. Server 2. Balik. Jumesa, try mo Jumesa. Nagda-download ba? Okay. Mapang ka downloads. Right click, extract. Right click, extract. No. Mapang ka downloads. Downloads. Right click mo ito, Epson L120 Resetter. Right click mo. Yan. Right click, then... No. WinRAR. Ibaba. Extract to L120 Resetter. Kunana. Extract to L120 Resetter. Okay. Kita mo di folder no, dana ramid nga folder. Kita mo dana create nga folder kineta. Ita-downloads mo lang. Na-extract ban? Wait lang. Kita man? Ah, ad- na? Kitam di downloads. Refresh mo man? Apay ka nga parang. Right click mo bay. WinRAR, extract here mo natan. Na-extract to, extract to. Click mo. Wait lang. Yes. Adamot na na-create. Refresh mo ta laptop mo no ka baka nga nagparang ta downloads. Yes to all. Refresh mo man? Subalit downloads. Apay wala nagparang. Impossible. Nandiyo baba, pinakababa.
Dawan. Naka-folder lang dapat AJ boy. Dajini, Jojo, dajini. Dajini. Ayan, kita mana ta? Naka-folder etan? Uno naka-zip plat ta. Okay, 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 okay. Connect mo data printer sa laptop mo. Basta, wait lang. I-turn on mo di printeran. Basta gre-red suno niya. Naka-connect kan? Nag-agre-red di printer niya. Okay, okay, okay. I-open mo IG folder nga di, resetter. I-open mo. Bun, basta IG na extract eta nga hanga di the zipper nan. Double click, nay, naka-antivirus ka gaya. Double click mo eta L120. Nay? Extract all. Folder. Extract. Replace. Apay, agar ano ito laptop mo? Oh, double click. Yo, eta L120, go. Double click. Okay. Mapangkat GNT particular adjustment mode. And then waste ink pad counter. Waste ink pad counter. Jo ba? The genie oh, Jo. Waste ink pad counter. Jo, di maintenance. Nagitam? Waste ink pad counter. Wen. Click mo. Click, then okay. Wait lang. I-check mo the main pad counter, ay box nga basit. Check. Then, wait lang, papakas mo kung makita. Haan, pagpakastam. Pakas jay, ibangir. And then, wait lang. Dati makita bitang nga check kunan na ta ba? Hangat ta boy. Ito check kunan na. Ito check. Check, click mo. Okay, then i-check mo ulit yung box ay yung main pad counter. Naka-checkan? And then initialize. I-click mo tata. Okay. Turn off mo yung printer. Turn off mo. Naka-off na? Urayan mo nga ko. Then, naka-offan? Okay. Click okay. Ay. Okay. I-open mo yung printer. Itap no garaw. Ha? Naggaraw ba? Oh, first time ko lang kami nag-repair ti kasta. Yun na. Sige. Sige, no problem. Okay no kaya tan bro. I-keep you eta nga resetter kasi normal lang ag red blink no ka. Sige, no problem. No problem. Ayaw mo tata? Santurin nyo natin na eta. Ay, subscribe mo to my YouTube channel, please. Sige.